ناي لما عن تكفال زجمر عبت مقبنا ممسال وددر ناي كالا أجر وصيت علاو انتهون إن رأينا أيو اتوصيت انت قلز اتنقص لنا من كشفات شمون تنتبه انتهبهم يكوان قن ننايت سنشفات حان تنتبه ترايه اتوصيت زرائي سبات كلهم اتخونتات سنبيدهم نبرو اتنقص بحرق عن سمعي التواحيطو نبونغنا بكدمتي سوى عمو عبتو سن زقابرو قعزن بزقابرو فلينا مبسال كالت كم زقرمم ينقرو بونغنت نقص مسكانا يغربلو بدحري كعا اتنقص نايز زروس يتقبلنت كم زي بلو يقوج يكوان الناس حاقه انتاي كبل كم زداليه يحطو اتنقصون ازيو انا تقطع نابت سليدا يرئيو نايتو شنشيفات سرحوا مقبي بمن اقاس حانتنت بتراي كم زهابن ناتو شيفات تراي كسعرن مقبر بقلس اناج بربرة كم زخونا يناقر يكوان نبعل المكلخال انا فتنه نسو اتحق تراي انا تقتل كم زخونا يبرهر هلو اتحق مقبت عم كانت بمهاب كم زخونن نسوون مستعامو بتحق مسارت نتب كم زهابه يناقر اتنقصون اتمقبي مستعامه فتحاو زي كل نتب كم زهابه يقلز عبلعنا من شيفات وردت كم زمسا يناقرو بتوسخ كعابتنا مجمرا زرون محفر تكبار كم زفتسما بمقلاس ازي بمقبارو نايتوسن ناي من شيفات كبر كم زبلاشي يناقر شعود ما يكون ناي ززور وددر وسئيت انتاي كتوسن حاسب كايلو يحطو اتنقصون اتم شيفاتنا ناي بعلم مقبي نتبن كوبو كم زقبرن بيوناتاتم وسئيت مسارت ناي لوم عن سعري علاو كم زقبر يناقر اتوسان سمعت جونغ ازيات سنبد انتاي مالتيو ناي بعلنا مقبي بعلنا نتبك نهب انا بلت نبحتا تناقر كابو كلتيوم شيفات ناي بعلم مقبي نكتعمو ويقبرو اتنقص نجونغ ناب كلمتي سوى عمو نزسرحاتو مقبي كندي نتبك متهب يحاتا جونغي غريتا مسحاتتت اتسرحاتو مقبي نتبنو مهاب كم زخبدات تناقر اتنقص ون مخنياتا انت حتا از مقبي زدالخو بيني ايكونكن مولو ناي قجل آبالاتي بسعر السرح ومقبي سلازخوانا انا بيني فردك هب اي خلني لا تردقو كابو اتنقص كالاين بونغي سوى عمو نزسرح مقبي نتبن كهب تماسال حتى يحطو عبز منغو يكوان نتبن كهب بملكتي نقرو نبرا انت خونا قن بونغ نعو شلال بمبال نسو المسجون كم زساوا معن نناي بعلمك بالدرجة كهب كم زي خيالي قلس اتنقص ونخلتي شيفات بزدنا كونتات حارف مقبي كم زسرحو مساوجي مقبي متعام تراي بينو نمفراد اخول كم زي كونن جسن وناي بعلمك بكمزنو كم زدالي يناقر كلتي تودادرتن بعلم نتبه كهبو سلازيداليو توددر بمعرنت كم ستقال لا يقلس قابون يكون ابت وسنه تقاوم انتهى لي ويحاتو شعوك عايكون نبينك حاسب جمر سلستيوم زرات بمعر انت توديو نحنا نسعرنا بزخونه يكون كنتات ساعات سلا انخون كسما علني له نبحت مسعر مرمه بتوسانه قريتا كم زي بلو يناقر اتنقص كع اتسالساي زور وددر صباح ابز بوتا ابتماسال ساعات كم زجمر مسغلصه ات بروجرام يتناقق دحر اتوددر بونغون جونغن سلا اتوددر انا تنغاغرو نريوم بونغلو ما انت تسعيره ايه ግን حجون كم سعركو يسمعني يبلا جونغ كعا اي كون انا لو عن سعر ايه انت خونا جن كم استسعركو ناتسمعن يلا تملسلو بونغون مقبنا ابكال اجزه تمزين تزخون نيرو برغص انا يكسعر نيره يبلا جونغون مقبم ولا صباح يمزن ناتو مقب تماسال طعم تحسن كم زليه تنغرو بونغون مقبي نكطعم طراي كسرح كم زي بلو يزامن ناتي دخمتو نسو يزمسلني يبلا جونغ كعا كل جزء مقبي نكطعم طراي مسرح كم تفوتن ناتا دخمتو نسو كخون كم زخال تنغرو اب مطرشتاون بونغ الناس حقه نسخي كل جزء ملسن مهاب دلوتي يخيبلا جونغون في الشخ النابلت نسخاونكو كل جزء حتى محتاج تفوتي خاتبلو بونغ اتناي صباح وددر بهنطاو كم زصبوين صبق عدل وانت منيو لا يخيد قابونا جونغ مسارعتا زخونه حدا شيف بونغ تسعيره ون سعيره يزبلا انتاي مالتو كم زخونه يحتا جونغ ون زدالي ومقبي ناي كل سب لب كم استنكفن ناتوم دما مقر مقبي كم زنبره تردئو بتوسخكو عناي لما عنتو وددر بفتحاو نتفريد تزخون نيرو نحنا نسعر نيرنا اينا انت خونا قنات مقبي نزل عالم اي رسعني لا تردئو تحدى شيفون انا قلده بلو عرسه بعرسكم انا تمغاغوسكم ايكم نيركم يبلا جونغون اوه
ከምኡ ክበሃል ይኽእል እዩ ኢላ ትምልሰሉ። ሼፍ ማንውን እናተሓጎሰ ስለዚ ናይ ሚንጓና ሼፍ ናትና ሼፍ እናመጎሰ ነይሩ ማለት ድዩ? እዚ ባዕሊ እኮ ዓብዪ ዓወት እዩ ይብሎም። ጆንግ ከዓ ንዓኣ ጥራይ ዘይኮነሲ ንኹሎም እናመጎሶም ከም ዝነበረ ትነግሮም። ናብ እንዳ መኸሸኒኦም ንምምላስ እንትዳለዩ ናይቲ ንጉስ ሽማግለ ሰብኣይ ይመጽእ እሞ እቲ ንጉስ ንጆንግ ከም ዝደልያ ይገልጸሎም። ጆንግ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ስለ ዝተጸውዐት ሕጉስቲ ኣይነበረትን ማለት ሕጂ ትብሎ። ኣብ ዝቕጽል ምርኢት ጆንግ ምስቲ ንጉስ ትራኸብ እሞ ነቲ ንጉስ እውን ንምንታይ ከም ዝደለያ ተሓቶ። እቲ ንጉስ እውን ምስ ኣረጋግዓ ሎማዓንቲ ጽቡቕ ስራሕ ስለ ዝሰርሐት ክትጭነቕ ከም ዘይብላ ይነግራ። እንተኾነ ግን ጆንግ ነቲ ናይ ጽባሕ ውድድር ክትዳሎ ስለ ዘለዋ ናብቲ ዋና ዝተጸውዐትሉ ሓሳብ ንከኣቲ ተሓቶ። እቲ ንጉስ እውን ስለ ናይ ጽባሕ ውድድር ከናግራ ከም ዝጸውዓ ይነግራ እሞ ሻሂ የቕርበላ። ኣብቲ ዘቕረበላ ሻሂ ወርሒ ትርኢ። ብታሕጓስ ኣብቲ ሻሂ ዘላ ወርሒ እንትርእያ እቲ ንጉስ እውን ናይ ወርሒ ሻሂ ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕ ይገልጸላ። ቀጺሉ ከዓ እቲ ዝተጎድአ ኢዳ ከመይ ከም ዝኾነ ይሓታ። ጆንግ እውን ሕጂ ከም ዝሓወየ ትምልሰሉ። እቲ ንጉስ እውን ስለ ዝጨነቆ በቲ ዝተጎድአ ኢዳ እቲ ሳልሳይ ዙር ከመይ ጌራ ከም ትቋቋሞ ይሓታ። ጆንግ ከዓ ኣትክልቲ ምኽታፍ ዝተወሰነ ከም ዝኸብዳን ካልኡ ኩሉ ቀሊል ከም ዝኾነን ከም ዘይትሽገር ተረድኦ። እቲ ንጉስ ከዓ ነቲ ሓደ ሼፍ እቲ ዝኸብዳ ናይ ጉልበት ስራሕ ንክሰርሕላ ንክትገብር ይመኽራ። ካብኡ ጆንግ ሓቂ ንምንጋር ሎማዓንቲ ፈሪሐ እየ ነይረ፣ ግን ከዓ ብናይ መሳርሕተይ ጻዕሪ ዓብዪ እምነት እዩ ነይሩኒ። እቲ ንጉስ እውን ድሕሪ እዚ ኩሉ ጻዕሪ እቲ ውፅኢት ማዕረ ከም ዝኾነ ይነግራ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ጆንግ እቲ ሕጊ እንትቕይሮ እቲ ውፅኢት እውን ከም ዝቕየርን ከም ትስዕር እውን ሓሲባ ከም ዝነበረትን እንተኾነ ግን ብዘይሓሰበቶ ኩነታት ናይ ባዕለ ምግቢ ጥዒሞም ንክምዝኑ እንትነግሮም ከምዘይተመቸያ ትነግሮ። ከመይ ጌርና እዚ ክንገብር ንኽእል? ንሶም ብተኣማንነት ተትፈርድዎ ነይሮም እኮ ንሕና ኢና ክንስዕር ነርና ኢላ ጣዕሳኣ ትገልጸሉ። እቲ ንጉስ እቲ ውድድር ከምዚ ኢሉ ከቢድ ከም ዝኸውን ብፍጹም ከም ዘይሓሰበ ብምግላጽ ከምቲ ይኳን ዝገበሩ ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ክህብ ከም ዝነበሮ ይናገር። ካብኡ እቲ ንጉስ ሃገር ዝኣክል ዓብዪ ነገር ኣብ ሓደጋ ኣውዲቐ ሳልሳይ ዙር ክስርዞ ዘለኒ ይመስለኒ። ኣድላይ እንተኾይኑ እውን ነቶም ኣጋይሽ ተንበርኪኸ ክልምኖም እየ ኢሉ ዝተሰምዖ ፍርሒ ይገልጸላ። ጆንግ እውን እቲ ውድድር ከም እትስዕር ርግጠኛ ስለ ዝነበረ ንማንም ተንበርኪኹ ክልምን ከም ዘይብሉ ትነግሮ። ኣብ መጀመርያ ንሳ እውን ፈሪሓ ከም ዝነበረት ምስ ገለጸትሉ ሕጂ ግን ኩሎም መሳርሕታ ሼፋት ብትብዓት ንምስዓር እናሰርሑ ምስ ረኣየቶም ንሳ እውን ጥንካረኣ ከም ዝወሰኸ ትገልጸሉ። ብተወሳኺ እውን ከም ዝስዕሩ ርግጸኛ ስለ ዝኾነት ንከይጨናነቕ ካልኣይ ተጸናንዖ። እቲ ንጉስ እውን ናይቲ መብሰሊ ድስቲ መኽደን ምምጽኡ ይሓታ። ጆንግ እውን ገና ከም ዘይመጸ ብምግላጽ እቲ ሰብኣይ ከም ተኣምኑን ሕጂ እውን ከም ዘምጸላ ርግጸኛ ከም ዝኾነት ተረድኦ። እቲ ንጉስ እውን ተረጋጊዓ ንኽትወዳደርን ካብ መጀመርያ ጀሚራ ኣዝያ ጽቡቕ ስለ ዝሰርሐት ዋላ ተተሰዓረት ማንም ከም ዘይወቕሳ ይነግራ። ሽዑ ድማ ሃንደበት እቲ ትኩስ ሻሂ ናብ ኢዳ ይፈሳ። እቲ ንጉስ እውን ሰንቢዱ ናታ ጉድኣት ካብቲ ንሳ ተሓስቦ ንላዕሊ ከም ዘሕመሞ ምስ ገለጸላ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣብ ልዕሊኣ ጉድኣት ንከይበጽሓ ጥንቃቐ ንኽትገብር ይነግራ። ካብኡ ናይ ባዕላ ሓኪም የጸውዖ እሞ ንክሕክማ ይእዝዞ። እቲ ሓኪም ዝቕባእ ነገር ምስ ገበረላ እቲ ናይ ዝሓለፈ ጉድኣት እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ከም ዝሓወየ ይርአ። ብኻልእ ገጽ ማክጁ ንክሰዓሩ ተጸቢያ ስለ ዝነበረት ሕጂ እውን እቲ ውፅኢት ማዕረ ስለ ዝኾነ ተሓርቕ። ብኻልእ ገጽ ናይቲ ንጉስ እናሓጎ ናብቲ ናይ ሚንግ ንጉሳዊ ቤተሰብ ዝለኣኸቶ ደብዳቤ መልሲ በፂሕዋ እዩ። ብሕርቃን እቲ ደብዳቤ እናረኣየት ይኳን ከመይ ኢሉ ስለ ዝደፈረና እዩ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ኢላ ተሓርቕ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሰንጉጂ ወይ ከዓ እቲ ኢንስፔክተር ካብ ናይ ልኡል ጄሰን መንበሪ ገዛ እቲ ዝተሰረቐ ጥሑን በርበረ እናወሰዶ ይርከብ። ብኻልእ ገጽ ይኳን ብሕርቃን ንሼፋቱ ይቁጥዖም። ብኸመይ ምኽንያት ክሳብ ሕጂ ሓደ ዙር ክስዕሩ ዘይምኽኣሎም እናተናገረ ንናይ ሚንግ መንግስቲ ውርደት ከም ዝኾነ ይነግሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ተሶን ሼፋት ንሳልሳይ ዙር ውድድር እናተዳለዉ ነበሩ። ጆንግ ምስቲ ንጉስ ካብቲ ከረን ዝኣከበቶ ናይ ጫካ ዝንጅብል እንተርእዮም ኩሎም ብታሕጓስ ተደኒቖም ይርእዩ። ብጽብሒቲ ንግሆ እቲ ሳልሳይ ዙር ውድድር ዝካየደሉ መዓልቲ ነበረ። እቲ ውድድር ብዝንጅብል ዝተቃመመ መረቕ ይሓትት። ከምቲ ዝተለመደ እቲ ደወል ምስ ተደወለ እቲ ውድድር ይጅመር። እቲ ውድድር ቅድሚ ምጅማሮም
ቦንግ እቲ ናይ ሎማዓንቲ ውድድር ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ክስዕሩ ከም ዘለዎም ንጉጅልኡ ይነግሮም። ብኻልእ ገጽ ጆንግ ንሕድሕድ ሼፍ ዘድልዮም ቀረባት ንከዳልዩ ትምድቦም። እቲ ሓደ ሼፍ ዝተጨናነቐ ገጽ እናርአያ ናይቲ ድፊት መብሰል ድስቲ መኽደን ኣብ ሰዓቱ እንተዘይመጺኡ ዘሎ ስጋኣት ይነግራ። ጆንግ እውን እንተዘይኮይኑ በቲ ካልኣይ ህቅኖም ከም ዝሰርሕን እቲ ጸሊም ደርሆ በቲ ዓብዪ ድስቲ ከም ዝቕቅልዎ ትነግሮም። ካልኣይ ህቅን ከም ዘለዎ ምስ ነገረቶም ኩሎም መሳርሕታ ኣንዩ ሕሜት ተንፍሱ። እቲ መብሰሊ ኣብ ሰዓቱ ዘይምምጻእ ናይ ኩሎም ጭንቂ ነበረ። ካብኡ ጆንግ ንሼፍ ማንጋን ነቲ መረቕ ኣትክልቲ ንከዳሉ ትነግሮ። ብዙሕ ከይጸንሑ ናይ ሚንግን ተሰነን ሼፋት ምግቦም ምድላው ይጅምሩ። ቦንጉን ጆንጉን እውን ቅድሚ ምጅማሮም ናይ ኣኽብሮት ሰላምታ ይለዋወጡ። እቲ ንጉስ ቀረባት እናረኣየ ናይ ተወሰን ሼፋት ናይ ጸሊም ደርሆ ናይ ዝንጅብል መረቕ ዝሰርሑ ይመስሉ ኢሉ ይናገር። ካብኡ ናይ ሚንግ ሼፋት ቀረብ ይርኢ እሞ ኣዝዮም ብርቅታት ቀረብ እዮም። እንታይ ዓይነት መረቕ ክሰርሑ እዮም እናበለ ይናገር። ይኳን ከዓ እቲ ሓደ ሼፍ ናይ ዓጋዘን ስጋ እናዳለየ እዩ። ቦንግ ድማ ናይ ኣንበሳ ጸጉሪ እናተባህለ ዝጽዋዕ ብቐሊሉ ድማ ዘይርከብ ቃንጥሻ እናዳለወ ከም ዝኾነ የረድኦ። ናይቲ ንጉስ ምግራም ዝረኣየ ይክወን ዝሰርሕዎ ተራ መራቕ ከም ዘይኮነ ይናገር። መዓዝ እውን ፈላሲ የጨፍር እዩ እናበለ ብምቕላድ ብዙሕ ይናገር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጆንግን መሳርሕታን ምግቦም ተመሲጦም እናሰርሑ እዮም። ግዜኦም እናተወድአ እዩ። እንተኾነ ግን ናይቲ ድስቲ መኽደን ክሳብ ሕጂ ኣይመጸን። ናይ ሚንግ ሼፋት ብዝተረጋግዐ መንፈስ ምብሳሎም እንትቕጽሉ ናይ ጆንግ ጉጅለ ግን ንዝተወሰነ ግዜ እቲ መኽደን ይጽበይዎ። ኣብ መጠረሽታ ግን ግዚኡ እናኸደ ስለ ዝኾነ እቲ ዝጨነቐ ሓደ ሼፍ ካብዚ ንላዕሊ ግዜ ምብኻን ከም ዘየድሊ ይነግራ። ጆንግ እውን በቲ ካልኣይ ህቁኖም ንከብስሉ ትነግሮም። እቲ ጸሊም ደርሆ ኣብቲ ዓብዪ ድስቲ ንምብሳል እንትዳለዩ እቲ ድስቲ ዝሰርሐላ ሰብኣይ ኣብ ናይ ተወሰነ ዘመን ብዝሰርሐ ናይ ዕንፀይቲ ኣውሮፕላን እናበረረ መጺኡ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ይዓርፍ። እንተኾነ ግን ብዘይፈልጥዋ ዓባይ ዑፍ ሓደ ሰብ መጺኡና እናበሉ እቶም ወታደራት ይኸብዎ። ንሱ ግን ነዚ ዝኸውን ግዜ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ንከእትይዎ ይሓቶም። ሽዑ ንሽዑ ናይቶም ወታደራት ኣዛዚ ይመጽእ እሞ ስለ ዝፈልጦ ናይቲ ድስቲ መኽደን ከም ዘምጽኦ ይሓቶ። እቲ መኽደን ከብጽሖ ከም ዝመጸ ምስ ነገሮ ናብቲ ናይ ቤተ መንግስቲ መወዳደሪ ኣዳራሽ ሒዝዎ ይኣቲ። ጆንግ ምስ ረኣየቶ ብታሕጓስ ምዝላል ጥራይ እዩ ተሪፍዋ። ኣብ መጠረሽታ መጺእኻ እናበለት ገጻ ብታሕጓስ ይምላእ። እቲ መኽደን እንትህባ እቲ ንጉስ እውን ከይተረፈ ብታሕጓስ ተመሊኡ ነበረ። ይኳን ብጥርጣረ እናረኣዮ መን እዩ ንስ ኢሉ ነቲ ንጉስ ይሓቶ። እቲ ንጉስ እውን ሓድሽ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ሓጋዚ ምዃኑ ምስ ነገሮ እቲ ዝሓተቶ ናይ መብሰሊ መሳርሒ ሒዙሉ ከም ዝመጸ ይናገር። ጆንግ ምስ ተቐበለቶ ዓብዪ ምስግና ተቕርበሉ። ንሱ ከዓ መኽደኑ ስለ ዝወደቐ ድኹም ክኸውን ከም ዝኽእልን እቲ ሓዊ እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ክትቐንስ ከም ዘለዋ ይነግራ። እንተኾነ ግን ጆንግ ዝደለየቶ ሓያል ሙቐት ከም ዝኾነ ትሕብሮ። ሽዑ ድማ እቲ ሰብኣይ ከምኡ እንተኾይኑ ደኣ ከም ድላይ ክስርሕሉ ይብላ። እታ ጥርጣረ ዝሓደራ ጆንግ ሓደጋ የብጽሕ ድዩ ኢላ ተሓቶ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ዋላ ሓደጋ እንተሃለዮ እቲ ውድድር ካብ ምስዓር ንላዕሊ ሓደገኛ ከም ዘይኸውን ይነግራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እታ ጓል ናይ ሚንግ ሼፍ ተወሳኺ ሓዊ ተሓትት። እንተኾነ ግን እቲ ሓደ ሼፍ እቲ መረቕ ንዝሓሸ ጣዕሚ ቀስ ኢሉ ክበስል ከም ዘለዎ ብምንጋር ጠጠው የብላ። ቦንግ እውን ትዕግስቲ ንክህልያን ንከይትርበሽ ይነግራ። ብናይ ተወሰነ ወገን እቲ ጸሊም ደርሆ ኣብቲ ናይ ድፊት መብሰል ድስቲ ኣእትያ ማይ ምስ ወሰኸትሉ ነቶም ሼፋት ብዙሕ ሓዊ ስለ ዘድልዮ ዕንጨይቲ ንክውስኽሉ ትነግሮም። ካብኡ በእጃኻ ጠንካራ ኹን እሞ እቲ ሙቐት ተጻውር እናበለት ትጽሊ። ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ካብቲ ድስቲ ሓይሊ ሃፋ ክወፅእ ይጅምር። ናይ ሚንግ ሼፋት ብህንጣውን ብምግራምን ኮይኖም ይርእይዎ ነበሩ። ይኳን ንከይፍንድእ ፈሪሑ እዩ። እቲ ንጉስ ግን እታ ዋና ሼፎም እንታይ እናስርሐት ከም ዝኾነት ከም ትፈልጥ ብምንጋር የረጋግዖ። እቲ ድስቲ እንትሰርሕ ጆንግ ብታሕጓስ ትርእዮ ነበረት። እቲ ሙቐት እንትሰዶ እቲ ንጉስን ይክወንን ሰንቢዶም ካብ ከፍ መበሊኦም ክትስኡ ይብሉ። እታ ጓል ናይ ሚንግ ሼፍ እውን ንሶም ቀዲሞም ከም ዝወድኡ ትናገር። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ቦንግ ብዝተጨናነቐ ስምዒት እቲ ዝረኣዮ ነገር ሓድሽ ከም ዝኾነ ይገልጽ። ጆንግ እውን ንመሳርሕታ እቲ ስራሕ ናይ ሳይንስ ሓይሊ ከም ዝኾነ ብኹርዓት ትነግሮም። እቶም መሳርሕታ ሼፋት እውን
ኣዝዮም ይሕጐሱ እቲ ስጋ ቀቂሎም ምስ ወድኡ እቲ ዝተረፈ ቀሊል ስራሕ ነበረ ብኻልእ ገጽ ናይ ሚንግ ሼፋት እውን ምድላዎም ወዲኦም እዮም ነቲ ውድድር ዝተዋሃቦም ግዜ እውን ስለ ዝተወድአ ሕጂ ናይ ምቕራብ ግዜ ነበረ ክልቲኦም ጉጅለ ዝደልይዎ ምግቢ ብዝግባእ ኣስተኻኺሎም የቕርቡ እቲ ንጉስ መጀመርያ ናይ ተወሰነ ምግቢ ንክጠዓም ይእዝዝ ጆንግ ናብ ቅድሚት ምስ ቀረበ እቲ ንጉስ ስለ ዝሰርሓቶ ምግቢ ይሓታ ጆንግ እውን ብናይ ጫካ ዝንጅብል ዝተቓመመ ናይ ጸሊም ደርሆ መረቕ ከም ዝሰርሐት ተረድኦ ናይቲ ኣሰራርሓ ከይዲ እውን ብዝርዝር ትነግሮም ይኳን ሕጂ እውን እናቐለደ ብፍጹም ነቲ ቤተ መንግስቲ ዝምጥን ምግቢ ከም ዘይመስል ይናገር እቲ ንጉስ እውን ብታርኡ እናሓጨጮ እዚ ምግቢ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘለው ናይ ንጉሳት ቤተሰብ ከም ቁርሲ ከም ዝብላዕ ይነግሮ ብግልፂ እንትርአ ስለ ምዕራባዊ ዓለም ዝትፈልጦ ነገር የለን ማለት ድዩ ኢሉ ብነገር ይትንክፎ ይክዋን ከዓ ረሲዕዎ ከም ዝነበረን ሕጂ ከም ዝዘከሮ ብምምሳል ይናገር እቶም ድያኑ እቲ መረቕ ወይ ከዓ ሾርባ ጥዒሞም ኣዝዮም የድንቑላ ጣዕሙ ናብ ካልእ ዓለም ከም ዝወሰዶም ይስምዖም ቀፂሉ እውን እቲ ንጉስ ናይ ሚንግ ምግቢ ንምጥዓም ንክቐርብ ይእዝዝ እቲ ብዋናነት ዘቕረቦ ሼፍ ንቅድሚት ይመጽእ እሞ እቲ ዝሰርሖ ምግቢ ቡላጆንግ ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕ ይናገር እቲ ንጉስን ይኳንን ይጥዕምዎ እቲ ንጉስ እውን ዝጠዓሞ ፈላሲ ከጨፍር እዩ ዝበሃል ኣባሃላ ንምንታይ ነዚ ምግቢ ከም ዝተዋሃበ ሕጂ ከም ዝተረድኦ ይናገር ሓደ ሰብ እዚ ምግቢ ንምጥዓም ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ይናገር እቲ ምጥዓም ምስ ተወድአ ነቲ ንጉስ ፍትሓውነት ንምርግጋጽ እቶም ሼፋት ዓርሲ ብዓርሶም ምግቦም ጥዒሞም ነጥቢ ከም ዝህቡ ይናገር እቲ ሰዓራይ እውን ንሶም ብዝህብዎ ነጥቢ ከም ዝውሰን ይገልጽ ይክዋን እውን በቲ ዝቐረበ ሓሳብ ተሰማሚዑ ኣብ ካልኣይ ዙር ንዝረኣዮ ኢፍትሓዊ ተግባር ይቕሬታ ይሓትት ናይ ክልቲኦም ጉጅለ ሼፋት ምግቦም ተቐያይሮም ምጥዓም ይጅምሩ ጆንጉን ጉጅለኣን እውን ብናይ ሚንግ መረቕ ኣዝዮም ይግረሙ ሽዑ ድማ ጆንግ እቲ ናይ ሙቐት ድፊት ድስቲ ተዘይህልዮም ነይሩ ተሰዓርቲ ከም ዝነበሩ ትናገር እንተኾነ ግን ናይ ሚንግ ናይ ሎማዓንቲ ምግቢ ብወናነት ዘብሰለ ሼፍ ናይ ተወሰነ ምግቢ ንምጥዓም እንትችገር ይርእይዎ ጆንግና እቶም ካልኦት ከይጠዓሞ ከመይ ገይሩ ነጥቢ ክህብ ይኽእል እናበሉ ዓርሲ ብዓርሶም ይናገሩ ሼፍ ማንጋን ብምቕጻል ካብ መጀመርያ መዓልቲ ጀሚሩ እናስተውዕለ ከም ዝነበረን ናይ ተወሰነ ምግቢ በሊዑ ከም ዘይፈልጥ ይናገር እቲ ሓደ ሼፍ ከዓ ካብተን ሰራሕተኛታት ከም ዝሰምዐን ምግቢ ከይጠዓመ ከም ዘብስል ይናገር ጆንግ ንእሽተይ ምስ ሓሰበት ምኽንያቱ ትርድኦ ሓደ ሼፋት ኣብ ዝተወሰነ ናይ ምብሳል ደረጃ ምስ በጽሑ ናይ ምብላዕ ድሌቶም ከም ዝስእንን ናቱ እውን ተመሳሳሊ ችግር ክኸውን ከም ዝኽእል ትናገር ብኻልእ ገጽ እቲ ንጉስ እውን እቲ ሼፍ ናይ ተወሰነ ምግቢ ከም ዘይጠዓመ ምስ ዝተውዕለ ምኽንያቱ ክፈልጥ ደልዩ እዩ ይክዋን ከዓ እቲ ሼፍ ምንም ነገር ከም ዘይበልዕን ከይጠዓመ ምቁር ጣዕሚ ዘለዎ ምግብታት ኣብ ምስራሕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ይገልጽ ቅጽለ ቢሉ ከዓ እንተኾነ ግን ከይበልዐ ነጥቢ ክህብ ኣይኽእልን እስኪ እዚ ከመይ ጌርካ ከም ትፈትሖ ንርኢ ኢና ኢሉ ይስሕቆ እቲ ንጉስ ከዓ በቲ ኩነታትን ብናይ ይኳን ሓላፍነት ዝጎደሎ ኣነጋግራ ኣዝዩ ይሓርፍ ብኻልእ ገጽ ጆንግ እቲ ሼፍ ነቲ ምግቢ ንከይበልዕ ዝገበሮ ኣቀራርብኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ተሓስብ ካብኡ ኩሉ ነገር ኣወሃሂዳን ናብ መረቕ ቀይራ ተቕርበሉ ፍሽኽትኣ እናርአየት ኩሉ ነገር ኣወሃሂድካ ምብላዕ መሐጎሲ ከም ዝኾነን እቲ ውፅኢት ዝኾነ ይኹን እዚ ምግቢ ዘዳለወቶ ንሱ እውን ከም ሼፍ ንክሕጎሰሉ ከም ዝኾነ ትገልጸሉ ምርኢትና እውን ናብ ድሕሪት ይመልሰና እሞ እቲ ሼፍ መንእሰይ እንከሎ ምቁር ጣዕሚ ኣልሻ ብዙሕ ቀረባት እንትፍትን የርእየና እናሓጎ እውን ብህድኣት ንምንታይ ስለ ጣዕሚ ክንዲ ዝኣክል ትጭነቐሉ ፍጹም ጣዕሚ ዘለዎ ምግቢ ክትሰርሕ እንተዘይኽኢልካ እንታይ ክግበር ይኽእል ስቕኢልካ ኩሎም ቀረባት ብሓደ ሓዋዊስካ ንክበስሉ ግደፎም ኢላ ትመኽሮ ካብኡ ዝሰርሖ ምግቢ ትህቦ እሞ ኣዝዩ ምቁር ኮይኑ ይረኽቦ ናብዚ ሕጂ እንትንምለስ እቲ ሼፍ ኣብ መጠረሽታ ናይ ጆንግ ምግቢ ይጥዕሞ እቲ ኩነታት ንይኳን ከይተረፈ ንኹሎም ሰባት ዘሰንብድ ምርኢት ነበረ እቲ ሼፍ እንትበልዕ ይበኪ ነበረ እዚ ንብዙሕ ዓመታት ዝናፈቕክዎ ጣዕሚ እዩ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ናይ እናሓጎይ ምግቢ ምስ ጠዓምኩ ኣዝዩ ጥዕምን በሊዕዮ ነበርኹ ንዓመታት እውን ብዙሕ ግዜ ተመሳሳሊ ምቁር ጣዕሚ ንምፍጣር ፈቲነ እየ እንተኾነ ግን ኣይተሳኻዐለይን ምግቢ ብስራሕ ቁጽሪ ምብላዕ እናኸበደኒ መጺኡ
حج نسخي إن حقوي سرحت لي مقر طعم زلو مقبي قال أي فتر خي خيبلا أب مترشتا ونجنك إنا مسجنا سعرته كم زأمني نقرا تنقص قص بتحقواس انت بر يكون بحركاني كاسل نبره حجي نايتو ودر وصيت علاو زغبرو لغزه بصيح ايو نايتو سن شيفات ناي منغ شيفات 27 نطب يهبوم ناي منغ شيفات كعا نايتو سن شيفات 28 نطب يقمطو امطرشتاون نايتو سن شيفات اتو ودر كم سعارو يرغاغس جونغ بتحقواس ناي منغ شيفات سلامتا مسابتهم مس كم زعنت وبتم وددر عبي كبر كم زخونه تنغروم بونغو ونجونغ مسمسغنا بزح زمهر نجر كم زلو ينغرا قابو جونغ ابت شعق زي فلت زمناو نايد مጭባት سلامتا تمهرم موق زبل سلامتا يلواوطو يكوانون ስለስተሰዓሩ ابت وعل السفر كلهم نجرات كم زخبر مسغلص انت خونه ግን በአንጻሩ ናብ ናይ ሚንግ ንጉስ ዝወስደህ ያብ ከም ዝደሊ ይናገር እቲ ንጉስ ወንዝ ደልዮ ነገር ይሓቶ ይክዋነውን ዝሕል ብዝበለን ድፍረት ብስተመልኦ ድምጺ ናይቲ ንጉስ ዋና ሼፍ ወሲዱ ነቲ ንጉሰ ነገስ ከም ህያብ ክህቦ ከም ዝደሊ ይናገር ብዘይ ተጸበይ ወሕቶ እቲ ኣድራሽ ብስምባለን ፍርሐን ይምላ እቲ ንጉስ ወን ብሕርቃን ክፍንድ ይብል እንታይ በልኻኒ ሼፍ ጆን ክትወስዳ ትደሊ እናበለ ናይ ሕርቃን ስሓቅ ክስሕቅ ይጅምር ይክዋነውን ይሕወስሞ ሓቢሮም ዓዊሎም ክስሕቁ ይጅምሩ ካብኡ እቲ ንጉስ እናስሓቀ ናይ ይክዋን ኣእዳው ሒዙ ሃንደበት ምስሓቅ ጠጠው የብል ብሕርቃን ዓይንን ዓይኒ እናረኣዮ ጸኒሑ ግንባሩ ብቴስታ ይሃርሞ እቲ ኣዳራሽ ሕጂውን ብስምባደ ይምላ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ቤት ምኽሪ ኣባላት እውን ብፍርሒ የንቀጥቅጡ እቲ ንጉስ ናይ ካልእ ሓያል መንግስቲ ጋሻ ከም ዝሃርመ ምንጋር ይጅምሩ ብዙሕ ከጸንሐ ካብ ናይ ይክዋን ኣፍንጫ ደምን ጥብጣብ ይጅምር ይክዋን ደሞ ምስ ረኣየ ምንጋር ይጅምር እሞ ናይ ክልቲኦም ወገን ወተሃደራት ሴፍ ይማዘዙ ሽዑ ድማ ይክዋን ከመይልካ ደፊርካ ኢሉ ይቁጣዕ እሞ ንጆንግ ብሓይል ንክወስድዋን ወተሃደራቱ ይእዝዞም እንተኾነ ግን ናይ ተሰነ ወተሃደራትን ካልኦት ሼፋትን ዙርያ ከቢቦም ይከላኸሉላ እቲ ንጉስ እውን ይክዋን እናቐለዶ ንዓን ሙሳድ ሒዝዎም ዝመፀ ወተሃደራት ኣዝዮም ውሕዳት ከም ዝኾንን ክሳብ 100,000 ዝኾኑ ወተሃደራት ሒዙ ክመጽእ ከም ዝነበሮ ይገልጽ እቶም ዝተናገሮም ነገራት ንጆንግ ክብል ክሳብ ምውጋእ ከም ዝበጽሕ ይገልጽ ነበረ ይክዋን ከዓምስቲ ንጉሰ ነገስት ንምክርኻር ደፊርካ እናበለ ከፍራርሖ ይጅምር እቲ ንጉስ እውን ብቕጥዕ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ክገብሮ እየ ኢሉ ይምልሰሉ ሽዑ ድማ እታ ዓባይ ንግስትን ናይቲ ንጉስ እናሓጎ ዝኾነት ሰበይቲ ናብቲ ኣዳራሽ ውሽጢ ተኣቲ እቲ ንጉስ እውን በኣኽብሮት ሰላምታ የቕርበላ እናሓጎ እውን ኣዝያ እናተቆጥዐ እቲ ውድድር ኣብ ከክንዲ ምኽባር እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ኢላ ተሓት እቲ ንጉስ እውን ንምሽፋን እናፈተነ ምስቶም ኣጋይሽ ዝኾነ ዘይምርዳእ ከም ዘጋጠሞ ይገልጸላ እናሓጎ እውን ኣዝያ እናሓረቐት ዘይምርዳእ ትብል እቲ ኩነታት ክንዲ ዝኾነ ይኹን ብችኮላ ዘይግባእ ውሳነ ክትውስን የብልካን ትብሎ ካብኡ ናብ ይክዋን ዝውር ትብል እሞ ንሱ እውን ስርሑ ብኣግባብ ኣብ ከክንዲ ምስራሕ እዚ ውድድር ንክግበር ዝሓተተ ባዕሉ ከም ዝኾነ ትነግሮ ይክዋን እውን ትዕቢት ብዝተመልኦ ኣነጋግራ ካብቶ ሰን ዝንጅብል ንምእካብን ኣዋልድ ከም ግብሪ ንምውሳድ ካብቲ ንጉሰ ነገስት ትእዛዝ ከም ዝተዋሃቦ ይናገር እታ ዓባይ ንግስቲ እውን የዒንታ ምሳፍ ጠጠትሉ ክንደይ ትደፍር ይክዋን ትብሎ እቲ ብሕርቃን ዝተመልአ ይክዋን እውን ከመይ ኢልኺ ንዓይ ከምዚ ኢልኺ ንምንጋር ደፊርክ እናበለ እናሓጎን ወድን ማዕረ ጽሉላት ከም ዝኾኑ ብታርኡ ክፍክር ይጅምር ካብኡ እቲ ዓባይ ንግስቲ ብህድኣት ሓደ ደብዳቤ ተውፅእ እቲ ደብዳቤ እናርአየቶ ሓሞታታ ካብ ዝኾኑ ንጉሰ ነገስትታት ሓፍታ ኣድዮም ካብ ዝኾነት ንግስቲ ከም ዝተለኣኸላ ትነግሮ ብስምባደ ገጹ ዝረሃፀ ይክዋን ኣብ ቅድሚኣ ይንብርከኽ ካብኡ ኩሎም ናይ ሚንግ ኣጋይሽ ንዕኡ ተኸቲሎም ኣብ ፊታ ይንብርከኹ ሕጂ ይክዋን ይቕሬታ ምስ ሓተተ ናይቲ ውድድር ቃል ከም ዘኽብር ነቲ ንጉስ ቃል ይኣትየሉ ካብኡ ስምባድኡ ስለ ዘይወፀሉ እናተደናበረ ካብቲ ኣዳራሽ ይወፅእ ካብኡ ንድሓር እቲ ዓባይ ሰበይቲ ነቲ ንጉስ ስለ ናይ ችኮላ ውሳንኡ ትግስጾ እቲ ንጉስ እውን ካብ ልቡ ይቕሬታ ምስ ሓተተ ከምዚ ዓይነት ነገር ካልኣይ ከም ዘይፍጠር ቃል ይኣትየላ ካብኡ ናይቲ ንጉስ እናሓጎ ነቲ ንጉስ ሓደ ሕቶ ተቕርበሉ ንእሽተይ ሓዊ ዝኾነ ልኡል ጂሞንግ ናይቲ ንጉስ ዋና ሼፍ ዝተርሓቶ ምግቢ ክጥዕሞ ከም ዝደሊ ትነግሮ እቲ ንጉስ እውን ብታሕጓስ ከም ዘመቻችን
صباح مسؤ مسح كم زبلع يناقر تعباي نقست كابتا أدراج إنا وسأت إيا انت خونا قنك قدم مخادا أب قدم جنق تطويلا موق بزولة في الشختات رئيا بخالقت نايت نقص سبيت زخونتن تنقص نموداق اتسرح نقست ماكجو مسلو الجيسن تراخب جنقنات نقص نلو الجمنقس تقربا مقبن ممراز كالي نايتن كل هكن اناوصو ايوم ماكجو اتهسان انت حاميمون نجنق بزمخنات انت اوقي دما نبعل مقوص ارسل زابيو نات نقص موقار قليل كم زخونات ناقر بدحريو نسلطانم سقات زخونم لؤلون انت ميتو بحانت وانشف كل تعرف مالت إذا كم زخونة تردقو جيسن كن سلسة تراتره اتمرزنا بقاتهم استقم نقر نكيه اللي ينقرع ماكجوون نكي چنقن اتمرز ترى مرز كم زي كونه تقلصلو مرز زي كونه جن دمازقات المرز كم زخونة تردقو جيسن ون بسنبادة النافت تطلع حد معات تخدعن ايالو ساقيو كم زنابرن اتزخون زولقن بأنصارو كم زخونة ينقرع ماكجون هيوتا كم زترفلان زل عالم نعو امنت كم تخون تنقرو بتوسخا كعكاب تنبر تستشمالق هيوت نكتوسئن حج زلا تستخبر هيوت نكتركب زقبرا نس كم زخونة تذكرو جيسنون بتحقواس إنا رآيا هكنم اندحر تساقيعو سبيت كم زقبران مسؤول نسانت زلو هيوت كم تمرحي نقرا مرئيتنا كالاي نابتناي نقوس بيت منقستي ملسنا اتنقوس نايت بيت منقست وتهدرات وانا أزازي مسا صوعو حد وتهدراو كامبن سقات كفتر زخول وتهدراو قدايات نكصنعلو يأززو ات وتهدرون نابت نقوس متقعت زفصم سب نملاش تحاسب انت خونا يحاتو ات نقوس كعوانا علامو نايت بيت منقست وانا كحارت نمحاز كم زخونا ينقرو كابو أبايا كم زعنت صلق زلو سب مننت كفلت علني يبلو عمت رشتا مريتنا ناب جونغن عركاني ملسنا بزمزقبو عاود تحقويسن عاب كفلن وشتي نغاقرا نبرا بخالي قص اتنقوس سلا جونغ ان حسب بمعالت الصحفو لمصحف حيزو معالتاو خستتاتو مصحف يجمر كابو مريتنا كالاي جونغن اتنقوس حبيرم كوينم يرينا بهدات انا رآيا دحان ديخي نايتي بيت منقست حاكم كأنتا إلك إلو يحاتا جونغون بهدات نمنبار بزح غزا كم زي بلاي نقير نأيو تبلو اتنقوس ون بسنبار زجبطا نقر سلازتافو كودق يبل انتا إلك إلو دماكال أي حاتا كابو جونغ الناس حاقت كم زي كم تخون فليتا أي نيرة انا قلت خوئيه دحانية تبلمو نسن اتلولن بزقبا مقلقالا كم تقصل تحبرو اتكف لمسرعيتون مسحاو كالست مقبل لبوتا أبزدي إلا تحاتو اتنقوس هون روسو انا نغنقه بتخكل اتبوتا از كم زخونا ينقرا جنقون ازي صبق بوتا كم زمارس اتنقرو اتنقوس هون بفشقتا انا رآيا انت دليان السمون كالئ معالتي نبحتم كبلعو كم زخولو ينقرا جنقون انا قلدت مقبا أبسيلو انت قابي زوا كاب مقباز ندحرت كم زي تبل تنقرو اتنقوس شعب سنبادع عاويلو انتاي أنا نابندا مخشنا آتي مقبك سرح تدالي دخيلو يحاتا جونغون الناس حاقت نكرقاقا عن انا قلدت كم زخونة تنقرو نمخاد أبت تدالق زون اتنقوس تطوي بلامو حدش كدان يهبا جونغ اتحدش كدان آزيات فوتيو حبرتاتو آزيا مارخت كم زخون مسنقرتو كما يمحر الليدو إلا تحاتو انت خونا قن ملسك مهابو هاند بيت قصة بحزني ملا كابو تستقف مصحف انت ترخيبو نابناي بعلى زمن كم تملس تنقرو اتنقوس ون أمليطو نكت خير كم زي فقد الله يناقرمو كابو مليسو مالتي أبو ونكو مخشن كدان يدليك إيو يناقر كابو اتنقوس صباح دحر مساح نكترخبو يناقرا جونغ قن رسا أنا نغنغت كم زي تخيل تحبرو مغنيات نايمينغ أغاش زخونو كلهم شيفات ناب هاقرم كملسو سلا زخونو نمسنبات قصرو نبرا اتنقوس قص مستلواوت فقادنيا كم زي كونا ينقرا انت خونا قن بنوي حمسا تنفسه ناتادلت أنصار نزي مخان بزغربت حسابي سما عمو نعاتم مستسنابتتم نكترخبو ينقرا اتزقص المريت جونغنا مسارعتا نتنقوس نتنشتي حاو مقب انت دالو يرينا اتوم شيفات اتحدش كدانا فتيوم وأيوم بخالي قص اتنقوس نحاو بزموقع سمعيت يقبالو حابيرا من تبلعو
ናይ መጀመርያ መዓልቶም ከም ዝኾነ ይነግሮ ሓውን ምሳኻ ምምጋብ ክብሪ እዩ ንጉሰይ ኢሉ ይምልሰሉ እቲ ንጉስ እውን ፍሽኽ እናበለ ንብሕቶም ክኾኑ ከለዉ ሓዊ እናበለ ንክጽውዖ ይነግሮ እቲ ህፃን ዋላ ኣይመቸዮ ንክጽውዖ ይሰማማ እቲ ንጉስ እውን ንክረጋጋዕን ካብዚ ንድሓር ብዙሕ ግዜ ሓቢሮም ከም ዝበልዑ ይነግሮ እቲ ህፃን እውን ኣዝዩ ደስ እናበሎ ናይ ሼፍ ጆንግ ምግቢ ንምጥዓም ኣዝዩ ቸኩሉ ከም ዝኾነ ይናገር እቲ ንጉስ እውን ርእሱ እናነቕነቐ ኩሉ ነገር ሓቢርና ንጥዕሞ ኢና ይብሎ ጆንግ ምግብታታ ምስ ኣቕረበት ከምቲ ዝተለመደ ኣሰራርሕኡ ተረድኦም እቲ ንጉስ ንእሽተይ ሓውን እቲ ስራሕትሎ ምግቢ ተመሲጦም የጣዕምዎ እቲ ህፃን እውን ስራሕቶ ምግቢ ብወረካ ብሰምዖን ላዕሊ ምቁር ከም ዝኾነ ብምግላጽ ንጆንግ የመስግና ናይቲ ንጉስን ሓውን ታሕጓስ እናረኣየት ጆንግ ንብሕታ እናሓሰበት እያ እቲ ንጉስ ከምዚ ኢሉ ምሕጓሱ እንተቐፂሉ ብታሪኽ ዘንበብ ክወጭፍ ጫፈ ብፍጹም ኣይኽሰትን ግን በቃ ታሪኽ እናቐየርኩ እየ ማለት ድዩ ቀይረየ እየ እናበለት በይና ተሓስብ እቲ ዝቐጽል ምርኢት ጆንግና መሳርሕታ ንናይ ሚንግ ሼፋት እናተሰናበትዎም የርእየና ናይ ሚንግ ዋና ሼፍ ቅድሚ ምኻዳ ሓደ ምስጢራዊ መልእኽቲ ነቲ ንጉስ ንኽተብጽሐሉ ይሓታ ሓደ ግዜ ናይ ነገራት ጫፍ ንምርኣይ ይኸብድ እዩ ምሸት ክትድቅስ ከለኻ ብምስጢራዊ ቁልፊ ምዕጻኢኻ ኣረጋግጽ ንኽትብሎ ይነግራ ጆንግ ዋላ ኣይረዳእያ እቲ መልእኽቲ ብቃላ ሒዛቶ እያ ምስ ተመልሱ እቲ ሓደ ሼፍ እንታይ ማለቱ ከም ዝኾነ ይሓታ እቲ ዝነገራ ነገር ምንም ከምዘይ ትረዳእ እውን ትነግሮ ሽዑ ድማ ሃንደበ ናይቲ ልዑል ህፃን ኣደ ዝኾነት ንግስቲ ጃራገር ኣብ ቅድሚኦም ጠጠው ትብል እሞ ንጆንግ ብጽፍዒት ጉንዲ ዓይና ተሃርማ ንስኽ ዘዳለኽዮ ምግቢ ምስ በልዐ ወደይ ኣብ ኣፍ ሞት እዩ እናበለት ትቑጣዓ ጆንግ ብስምባደን ፍርሕን ትምላኣ ካብኡ ምንም ዝትፈልጦ ነገር ከም ዘየለ ትናገር እታ ኣደ ግን እናጎተተት ናብቲ ምርመራ ክፍሊ ትወስዳ ካብኡ እቶም ሓካይም እቲ ህፃን እንትሕክምዎ ንርኢ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማክዱ ህቅና ስለ ዝተሳኸዐ ኣዝያ ሕጉስቲ ነበረ ንሰራሕተኛኣ እታ ጓል ሓኪም ከኢላ ተሓታ እታ ሰራሕተኛ እውን ኣብ ዘይትርከበሉ ቦታ ከም ዝሓበታ ተረድኣ ማክዱ ከምቲ ዝተለመደ ናይ ክፍኣት ፍሽኽታኣ እናርአየት ጽቡቕ ከም ዝኾነን ጆንግ እንትምርመርን እንትሳቐን ገጻ ንምርኣይ ከም ዝቸኰለት ትናገር ብኻልእ ገጽ ጆንግ ስሕተት ከም ዘይሰርሐትን ጥፍኣተኛ ከም ዘይኮነትን ንምርዳእ እናፈተነት እያ እታ ኣደ ግን ናይ ምስማዕ ድሌት ኣይነበራን ክሳብ ተኣምን ከሳቒዋ ነቶም ሓለውቲ ትነግሮም ሕጂ ንጆንግ ምስ ስቓይ ጀሚሮም እዮም ንሳ እውን ብስቓይ እዊ እናበለትን እናተቐንዘየትን ትርከብ ብኻልእ ገጽ እቲ ንጉስ ቆጸሮ ስለ ዝነበሮም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝራኸብሉ ናይ ኣትክልቲ ቦታ እናተጸበያ ይርከብ ኣብ ልዕሊ ጆንግ ዝበጽሕ ዘሎ ስቓይ ምንም ዝፈልጦ ነገር ኣይነበሮን ናይ ፊልምና ተሻዓይ ክፋል እውን ኣብዚ ይውዳእ መመሊስኩም ስለ ዝመጻኹምን ስለ ዝረኣኹምን ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ከምቲ ዝተለመደ ንቪድዮና ላይክ ንቻነልና ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ዝቐጽል ክፋል ክሳብ ንራኸብ እውን በብዘለኹም ወሰላም ኩንለይ